बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। उसका इतना ही बड़ा दिमाग है जितने बड़े पाकिस्तान के आईनी मामलात के जैसे अमीरुद्दीन खान साहब जज हैं और उनको हमारे दोस्त बिशारा राजा कहते हैं कि अक़वाम आलम के सबसे बड़े जज हैं और हसनात मलिक साहब कहते हैं कि एशिया के सबसे बड़े जज हैं। और बिल्कुल ये जो इनका एहसन भून साहब है ये बिल्कुल जैसे अमीरुद्दीन खान साहब बहुत बड़ा लीगल माइंड है तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है, तो उसी तरह से एहसन भून साहब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड है। और वैसे इनकी जो यानी इनकी जो कारकर्दगी है या जो ये आप समझें कि जो क्या इसको लफ्ज़ कहना चाहिए, बहरहाल जो ये काम कर रहे हैं ये वही काम कर रहे हैं जो मंसूर उस्मान अवान जो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं वो और जो हमारे ये हैं एहसन भून साहब जो पाकिस्तान की मेरे तालीमी तारों से पढ़े हैं। तो जो आउटपुट है दोनों का एक है, जो मकसद है दोनों का एक है, रास्ता दोनों का एक है। बड़े मुख्तलिफ जगहों से एहसन भून साहब पाकिस्तान से पढ़े हैं और जो मंसूर उस्मान अवान साहब हैं उन्होंने हार्वर्ड से डिग्री लेकर फिर ये काम कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान में कोई भी किसी ऐसे लॉ कॉलेज से पढ़ा वो भी ये काम कर सकता था जो काम मंसूर उस्मान अवान साहब कर सकते हैं। और ऐसा लॉ कॉलेज जो कहीं पे बोगस बना हुआ है, बस उसके पास डिग्री होती तो भी वो ये काम कर सकता था कि इस निज़ाम की सहूलतकारी, जबर बर्बरियत फसाइयत को सहूलतकारी करना, उसका साथ देना, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ करवाना, अदलिया के लिए आज़ादी को सल्ब करना। देखें मंसूर उस्मान अवान साहब ने भी वही काम किया है। यानी मैं तो ये समझता हूँ इनको आजकल कहा जाता है कि ये अटॉर्नी जनरल्स के काजी फाइज ईसा हैं, जैसे अदलिया के काजी फाइज ईसा हैं जिन्होंने अदालतों को तबाह और बर्बाद किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो मंसूर उस्मान अवान साहब ने भी अटॉर्नी जनरल्स की तारीख के काजी फाइज ईसा हैं, जैसे काजी फाइज ईसा कोई और नहीं आया पिछले 70 साल में, इसी तरह से मंसूर उस्मान अवान भी पिछले 70 साल में कोई नहीं आया जो काम मंसूर उस्मान अवान साहब ने किया है इस निज़ाम के साथ मिलकर। और ज़ाहिर है वो सियासत भी उन्होंने शुरू कर दिया, फीते शीते भी आगे काटते हैं और सेनेटर भी सुने वो बन रहे हैं और भी उनकी बहुत सारी बातें हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब उनके मामलात को बड़े गौर से देखते हैं और उस पर बात भी करते रहते हैं। एहसन भून साहब आए, उन्होंने कहा कि सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप मुल्क के मारूफ वकील हैं तो हमने आपको मामले के लिए बुलाया है। हालांकि मंसूर अली शाह साहब ने बैलेंसिंग एक्ट के लिए कहा था कि हम बुला रहे हैं क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान को ये शिकवा था कि आपने हामिद खान साहब को और मुनीर मलिक साहब को अमाइकस मुकर्रर किया अदालती मोमिन। तो उन्होंने ये कहा तो नहीं लेकिन उनका मकसद ये था कि एक मतलब वो हामिद खान साहब ग्रुप के हैं वो दोनों। तो फिर उन्होंने कहा चले जी आपके ग्रुप का भी बना देते हैं। तो आप देख लें कि हामिद खान साहब के ग्रुप के हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब क्या मतलब उनका अदालती जो आज़ादी के लिए जो उनका माजी है अदालती आज़ादी के लिए कोशिशों का और जो लीगली उनका जो है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से लिया गया एहसन भून साहब को और ख्वाजा हारिस साहब को इंडिपेंडेंटली लिया गया है। उनके ऊपर तनकीद गलत है कि उनको शायद इसलिए लिया गया है कि वो जो है वो कोई आजकल फौजी अदालतों का केस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनको एक इंडिपेंडेंट लीगल माइंड के तौर पर लिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मंसूर शाह ने कहा कि आप मुल्क के मारूफ वकील हैं, हमने आपको अदालती मामलत के लिए बुलाया है। भून साहब ने कहा कि गो के ये तौहीन अदालत का केस है और ये जो तौहीन अदालत का मामला होता है ये अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम कमेटी की तरफ चल पड़े क्योंकि यहाँ पे हमारी जो जुडिशल ऑर्डर था उसको वायलेट तो कमेटी ने किया है, तो आप चाहते हैं कि हम कमेटी की तरफ चल पड़े यानी याहिया अफरीदी साहब और अमीरुद्दीन खान साहब की तरफ चल पड़े तो नताइज बहुत स्ट्रेंज होंगे। उसके बाद भून साहब ने कहा कि जनाब का हुक्म था मैं हाजिर हो गया हूँ। मंसूर अली शाह साहब ने तंजिया कहा चलें कोई तो है जो हमारा हुक्म भी मानता है। भून साहब ने कहा है कि हम आपके हुक्म और फैसले मानते हैं सिवाय उन फैसलों के जहां सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल किया गया हो। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि हम तो यहाँ पे बैठे सिविल लिबर्टीज़ को यकीनी बनाने के लिए हैं। और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब उन्होंने कहा ना कि हम तो आपके फैसले मानते हैं तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अभी एक फैसला पड़ा हुआ है मखसूस नशिस्तों का केस, वो जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। तो वो कहना ये चाहते थे मंसूर अली शाह साहब कि ये ना कहें कि आप हमारे फैसले मानते हैं, अभी तो एक फैसला हमारा पड़ा हुआ है ये मखसूस नशिस्तों वाला जिसको नहीं माना गया। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा, उन्होंने एहसन भून साहब ने कहा कि इस केस को जो है ये जो केस है इसको 26 यानी तरमीम के तनाजुर में देखा जा रहा है। ये जो केस आया था अदालत के सामने जिसमें 1911 को अदालत देख रही थी तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमने तो सिर्फ चंद सवाल उठाए थे, आज़ाद जजेस को सवाल उठाने की हद तक तो इजाज़त दे दें। ये शायद मरियम नवाज खान साहबा ने अपने एक व्लॉग में कहा कि क्योंकि कुछ रोज़ पहले याहिया अफरीदी साहब ने मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया, उनसे मुलाकात की तो उसमें उन्होंने दावा किया जो बहुत बड़ा दावा था, आप सबके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी आप सबके लिए, आप पाकिस्तानियों के लिए खबर है, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि याहिया अफरीदी साहब इमामुल काज़ियान बिशारा राजा साहब के मुताबिक वो ये फरमाते हैं कि मेरी अदालत के तमाम जजेस आज़ाद हैं। तो उसको शायद ये लफ्ज़ आज़ाद उन्होंने वहां से यूज़ किया है कि याहिया अफरीदी साहब ने फरमाया है कि मेरी अदालत के तमाम जजेस आज़ाद हैं। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमने तो सिर्फ चंद सवाल उठाए थे, आज़ाद जजेस को सवाल उठाने की हद तक तो इजाज़त दे दें। तो एहसन भून साहब ने कहा कि माजी में आइन की तशरीह के चक्कर में आइन की शिकों को ख़त्म कर दिया गया और आइन की सबवर्जन हुई। ये वो बात कर रहे थे एहसन भून साहब माजी की। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि माजी में ये ऐसा हुआ था ना, ये सिर्फ माजी में हुआ था ना, हाल में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। ये तंजीह उन्होंने सवाल किया कि ये जो आप कह रहे हैं कि आइन की सबवर्जन हुई और आइन को नुकसान पहुंचाया गया तो ये माजी में हुआ है ना,
حال میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے نا. تو بھون صاحب کہتے ہیں حال کا تو جناب لکھیں گے, یعنی منصور علی شاہ صاحب کو اور عقیل عباسی صاحب کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ حال کا تو آپ لکھیں گے. تو انہوں نے کہا بھون صاحب نے کہ ماضی کے تجربات کو دیکھ کر میں نے تو بات کی ہے کہ ماضی میں ایسے فیصلے دیے گئے جو آئین سے منافی تھے اور ادارے تباہ ہوئے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فیصلے تو آئین ہی بینچ کرتا ہے, ہم تو صرف گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے تنزیہ کہا کہ لیگل بہت بڑے بڑے مائنڈ ماشاءاللہ, اس صدی کا سب سے بڑا دماغ امین الدین خان صاحب, جو حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے جو امین الدین خان صاحب کر رہے ہیں صدیوں میں ایسا جج حکومت کے لیے اور شاید پیدا نہ ہو. تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو صرف گپ شپ لگا رہے ہیں, فیصلے تو آئین ہی بینچ کرتا ہے. بھون صاحب کہتے ہیں اسی لیے تو ہم چاہتے تھے کہ آئینی عدالت بن جائے. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں آپ تھوڑا سا دھکا اور لگا لیتے تو آئینی عدالت بھی بن جاتی. بھون صاحب کہتے ہیں ہمارا دھکا لگا ہوتا تو آئینی عدالت بن جاتی. منصور علی شاہ صاحب نے کہا دھکا تو آپ کا لگا ہے بھون صاحب, لیکن منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں بتائیں بھون صاحب, ہمیں اتنا بھی اختیار نہیں کہ ہم کسی کیس میں کوئی سوال اٹھا سکیں. عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ یہ کیس کسی نے زبردستی اپنے بینچ کے سامنے نہیں لگایا تھا, آفس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی, کمیٹی نے یہ کیس بینچ کے پاس بھیجا. شاید مسئلہ ہمارا وہ آرڈر شرارت بنا جو ہماری وہ شرارت مسئلہ بنی. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمارا آرڈر تھا یعنی وہ اس کو شرارت سمجھا گیا کہ ہم نے کوئی شرارت کیا جس میں ہم نے سوال اٹھائے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہ سوال دو ہی ہیں کہ کیا کیس واپس لیا جا سکتا ہے اور جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر کے ذریعے قلم کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں بھون صاحب کہ اگر کوئی ہمارے اختیار سماعت پر سوال اٹھائے گا تو ہمیں ایگزامن تو کرنے دیں, کوئی ہمارے جوریڈکشن پہ سوال اٹھائے گا ہمیں ایگزامن تو کرنے دیں کہ اس کا سوال ٹھیک ہے یا غلط ہے. بھون صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دنیا کی کوئی عدالت بتا دیں جہاں پہ عدالت کے بینچز جو ہے وہ ایگزیکٹو بناتی ہو. بھون صاحب نے کہا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی دنیا کی ایسی عدالت نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعتراف ہے احسن بھون کا کہ دنیا کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے پاکستان کے علاوہ جہاں پہ عدالت کے بینچز جو ہیں وہ کون بناتا ہو, جو بینچز ہیں وہ ایگزیکٹو بناتی ہو. اس کے بعد بھون صاحب نے کہا لیکن سر یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آئین جو ہے وہ آئین سے اوپر تو آئین نہیں بن سکتا نا, اگر کوئی ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہو تو کیا ہم اس ترمیم کو نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے یعنی آبزرویشن دے دیے ہیں کہ 26 یعنی ترمیم جو ہے وہ وہ عدلیہ کی آزادی کے برخلاف ہے. بھون صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ دیکھے گا. یہ جو آپ سوال کہہ رہے ہیں نا کہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے یا نہیں ہے, یہ ایک آئینی سوال ہے اور یہ آئینی بینچ دیکھے گا. منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ تو خود اس کی پیداوار ہیں, جس 26 یعنی ترمیم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ دیکھے گا وہ آئینی بینچ تو خود اس کی پیداوار ہے. عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم آرڈر اس میں پاس کر دیتے اور وہ غیر قانونی ہوتا تو جوڈیشل سائٹ پہ دیکھ لیا جاتا, لیکن چلتے کیس کو واپس کیسے لیا جا سکتا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمیٹی چلتے کیس کو واپس چھین لے. بھون صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک عدالت کے اندر ہمانگی کا یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور قانون کا یہ تقاضا تھا کہ جب آپ کے پاس یہ کیس آیا تھا تو آپ یہ کیس خود ہی واپس بھیج دیتے کمیٹی کو کہ یہ کیس آئینی بینچ کے پاس آنا چاہیے تھا, ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ مطلب انہوں نے کہا اگر آپ اس کے اوپر فیصلہ کرتے اور ابھی بھی آپ کو ایسے آرڈرز کریں گے تو کیوس ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب اسد علی کیس کا حوالہ دیا گیا کہ وہاں پہ جس طرح سے کہا گیا تھا کہ جوڈیشل آرڈر جو ہے اس کو انتظامی آرڈر سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا, قلم نہیں کر سکتا, انڈو نہیں کر سکتا, تو انہوں نے کہا اسد علی کیس اب غیر مؤثر ہو چکا ہے, ارریلیونٹ ہو چکا ہے, 26 یعنی ترمیم کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ اگلا پلان ہے حکومت اور حکومتی لوگوں کا کہ عدالت کے جو فل کورٹ کے فیصلے ہیں وہ سب ختم ہو گئے. اب جو عدالتی نئی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگی عدالتی جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.